শুরু হলে জয়েন্টটা হলে খালি বলবো আমাকে। চটপট বসে পড়, চটপট বসে পড়। শুরু হয়ে গেছে। সবাইকে অনেক অনেক নমস্কার। পলাশাড়ি কুঞ্জ লাইফে সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত। দুপুর 3টে তোমাদের সকলের সামনে আড্ডা দিতে, তার সাথে দারুণ দারুণ ম্যাজিক্যাল শাড়ি দেখাতে। আজকে সত্যি বলতে গেলে ম্যাজিক্যাল শাড়ি, কারণ শাড়িগুলো শাড়ির মতন শাড়ি রয়েছে। চট जल्दी ज्वाइन करो। আমাকে प्लीज़ बोलो जो ऑडियो वीडियो नेटवर्क कनेक्शन सब कुछ ठीक है कि नहीं। आप लोग प्लीज़ ज्वाइन होते रहिए एंड मुझे प्लीज़ बताते रहिए कि सब कुछ आप लोगों की ऑडियो वीडियो नेटवर्क कनेक्शन सब कुछ ठीक है कि नहीं एंड ठीक ठाक सब कुछ ठीक है कि नहीं एंड सुपर डुपर साइज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, आज मैं नंबर बता दूँ, दोनों नंबर पे बुकिंग चले, तीनों नंबर पे ही बुकिंग चलेगा। जो कि नंबर जा रहा है 7980995012 और एक जो नंबर है वो वाला नंबर है 9330466638 और एक नंबर है 7439390468। ये जा रहा है हम लोगों के हर रोज़ की तरह तीनों नंबर। तो तीनों नंबर पे से किसी भी एक नंबर पे आप लोगों को बुकिंग करना होगा। है किसी भी एक नंबर पर, तीनों नंबर है यानी तीनों नंबर पे ही बुकिंग करना होगा, ऐसा नहीं किसी भी एक नंबर पे ही आप लोग बुकिंग करोगे। ठीक है, चलिए ऑल क्लियर। ये ओके, ऑल क्लियर। चलो लेट्स स्टार्ट। সবাই চটপট চটপট জয়েন করো, একটু লেট করো না কেউ, ঝট চট জলদি সবাই জয়েনটাকে করো। হ্যাঁ, फटाफट सभी लोग ज्वाइन कीजिए प्लीज़। না আমার এখানে ঠিক আছে, সব পারফেক্ট আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু তো এ হয়। আচ্ছা, হাই হ্যালো সবাইকে, হ্যালো টু অল। আচ্ছা, এখানে এটা দাও, আমাকে স্ট্যান্ড দিয়ে দেবে। হ্যাঁ, স্ট্যান্ড করে দাও। अच्छा, तो चट जल्दी जब ज्वाइन करो, ज्वाइन करार साथ साथ एक बोली मैं थोड़ा सा टच आप लोगों को दे देती हूँ, जो कि एट फर्स्ट जो हम लोग बोलना पड़ता है कि बुकिंग कैसे करोगे, शिपिंग चार्जेस क्या है। शिपिंग चार्ज में बता दूँ, आप लोग व्हाट्सएप थ्रू बुकिंग कर रहे हो, शिपिंग चार्जेस जो होगी बिल्कुल 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 फ्री शिपिंग होगी विद इन इंडिया पे। मैंने इंडिया जे कोनो जाएगा शिपिंग चार्जेस कम्प्लीटली फ्री एंड सीओडी डेफिनेटली अवेलेबल। सीओडी चार्जेबल, सीओडी चार्जेस विद इन वेस्ट बेंगल, मैंने हमारे दुकान जेहेतु वेस्ट बेंगलेर मध्य, तो विद इन वेस्ट बेंगल 100 एंड आउट ऑफ वेस्ट बेंगल 150 रुपीज। ओके, इज इट क्लियर? एंड अनेकेई बोले जे फोन करे आमी पाচ্ছি না, सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन बिकज दिस इज आवर कॉलिंग नंबर। फॉर एनी इंक्वायरी प्लिज कॉल दिस नंबर। कॉलिंग नंबर बोलते गेले किन्तु এই নাম্বারটাতে কিন্তু ডিরেক্টলি কল হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, একটু স্ক্রিনশট নিয়ে নাও, ক্লোজ দেখিয়ে দিয়েছি, একটু চটপট একটু স্ক্রিনশটটা নিয়ে নাও। ঠিক আছে, তো চলো এই যাচ্ছে স্ক্রিনশট নেওয়ার জন্য। একটা জিনিস একটা বলবো, উই ডেলিভার্স আওয়ার পার্সেলস ইন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। আমরা পৃথিবী ব্যাপী পুরো পার্সেল ডেলিভারি করে থাকি। সো কেউ চিন্তা ছাড়া सब जगह बसे निए नाओ हमारे शाड़ी। परने हमार जो परने मैंने जो एक पहना हुआ है, ये साड़ी आप लोग देख पा रहे हो, मैंने जो पहना हुआ है ये जो एक साड़ी जा रहा है मटका में, सेमी मटका बनारसी के ऊपर विथ मीनाकारी हाईलाइटेड एंड इसका प्राइस जा रहा है, मतलब आप सुन के ना दिमाग घूम जाएगी आप लोगों की। मतलब ये साड़ी आप लोग पा रहे हो 1190 रुपीज़ में, মানে 1190 টাকা এই শাড়িটা। মানে আমরা জাস্ট আনবিলিভেবল একটা ব্যাপার, 1190 টাকা আজকে ধামাকা দেবো তোমাদের। কত টাকা? 1190 টাকার ধামাকা। ठीक है, आप लोगों को दूंगी 1190 का एक धमाका आज के लिए। ठीक है, देखते रहिए, असाधारण लागছে তোমাকে। थैंक यू सो मच সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আচ্ছা, এটা কি করেছো? अच्छा, नेक्स्ट आशी हर्षा मैम, थैंक यू हर्षा मैम। हर्षा मैम को थोड़ा थोड़ा बंगाली आ रहा है ना मैम। अच्छा, नेक्स्ट हेलो हेलो तनुजा मैम, সবাইকে हेलो एंड वेलकम टू ऑल लाइव प्रोग्राम। अच्छा, আগেই বলছি বড়দেরকে আমার অনেক অনেক প্রণাম, ছোটদেরকে আমার প্রচুর ভালোবাসা দিয়ে আজকে আমার লাইভ প্রোগ্রামটা শুরু করছি। যদি কোনো রকম আমার বলতে বা কোনো কিছুতে ভুল হয়ে যায়, আগেই বলছি আমি ইচ্ছাকৃত বলতে চাইনি, ইন্টেনশনালি তো একদমই করতে চাই না, সামা হয়তো হয়ে গেছে, তো ক্ষমা করে দেবেন তার জন্যে। তো চলো শুরু করছি আমাদের লাইভ অনুষ্ঠান। আমরা লাইভ অনুষ্ঠান শুরু এতবার এ করো, ঠিক আছে? তো এবার প্রপার ওকে, চলো তো আমরা লাইভ অনুষ্ঠান শুরু করছি এবার। তো আমি আমার মতে मंगलगिरी आज दिखाबो। आज आप लोग को मंगलगिरी दिखाऊंगी एक एक्साइटिंग ऑफर में। एक प्योर वाला भी लेके लाना, तो प्योर का जो और सेमी का जो डिफरेंस है, मतलब देख के लगेगी मतलब प्योर या पहनी हुई, ऐसा वाला मैं एक मंगलगिरी में आज ला चुकी हूँ आप लोगों के लिए, जस्ट एंड जस्ट ओनली। ठीक है, दी मुगा वैलिड साड़ी कब तक मुझे मिलेगी? मुगा मैम मैं मतलब
मतलब हमारे यहाँ हर रोज़ एक एक न्यू मुगा का कलेक्शन आ रहा है. सो मुगा का कुछ कमती नहीं है, बहुत मुगा है यहाँ पर. ठीक है, नेक्स्ट चलिए. হ্যাঁ বলে দেবো, নিশ্চয়ই বলে দেবো. নেক্সট আসছি, গুড আফটারনুন টু एवरीवन, সবাইকে গুড आफ्टरनून. अच्छा नेक्स्ट আসছি काकुली दी. हेलो हेलो সবাইকে हेलो. और इसमें बॉर्डर भी आप लोग देख चुके, कितना सुंदर सा एक बॉर्डर है ना, स्लीक वाला विथ मीनाकारी में जा रहा है एंड पूरा बॉडी में सुंदर सुंदर छोटा छोटा मोटिव में काम जा रहा है. ठीक है, फर्स्ट टाइम आई एम यूनो लाइव, वेलकम टू आवर लाइव प्रोग्राम मैम काकुली मैम. কোকো খাড্ডি হবে? নো ম্যাম, ভেরি সরি, কোকো খাড্ডি এখন আজকে হবে না. বানি ম্যামকে বলছি. মধুমিতা দি, হ্যালো মধুমিতা দিকে অনেক অনেক হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু আওয়ার লাইভ প্রোগ্রাম. আমাদের লাইভ প্রোগ্রামে অনেক 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 স্বাগত আমার প্রত্যেকটা দিদিভাইকে. আচ্ছা এবার তাহলে লাইভ प्रोग्राम शुरू करी. কোনটা দিয়ে स्टार्ट करो? मैं मंगलगिरी से स्टार्ट करूँ, मीरा वाला से स्टार्ट करूँ, या फिर आज जो है और एक चीज़ मॉडल में, तो मॉडल वाला कौन सा में से स्टार्ट करूँ? प्लीज़ लेट्स कमेंट्स. आप लोग प्लीज़ बहुत ही फटाफट कमेंट कीजिए. ठीक है, ও আজ সেমি তাসারে না? আচ্ছা আচ্ছা ওকে ঠিক আছে, পিওর সিল্ক का रेप्लिका भी है. आज কোনটা দেখাবো? ঠিক আছে, মঙ্গলগিরি কোনটা কোনটা কোনটা? চটপট. আমি এত ভাবলি তোমরা কি জিমিয়ে গেছো, মুঞ্ছে যাচ্ছ নাকি আজকাল? তোমরা তোমাদের মধ্যে সেই স্পিরিটটাই আমি দেখতে পাই না. সিরিয়াসলি পুজোর সময় যে স্পিরিটটা বা এই কদিন আগে যে স্পিরিট ছিল যেন মধ্যে তোমরা ভীষণ টায়ার্ড, ইউ নট দাস মানে লেজি, একটা লেজি ভাব তোমাদের মধ্যে আসছে. চটপট কমেন্ট করতে হবে সবাইকে. ঠিক আছে ম্যাম, টিস্যু আজ নো টিস্যু ম্যাম, আজকে কোনো টিস্যু না. পিএসকে শাড়ি পরে ফটো দিলাম, তুমি রিভিউ দিলে না, সব দেবো. একটু শান্তি থাকো, একদম শান্ত হয়ে থাকো. সব 1 by 1 শিডিউল এগোচ্ছে কাজে. ঠিক আছে, প্রত্যেকটা জিনিসে আপডেট দেবো. मंगलगिरी ओके, मंगलगिरी बालूचोरी देखा होते. আমি যে তিনটে অপশন বললাম সেই তিনটে অপশনের মধ্যে प्लीज़ আমাকে বলো. मैंने 3 ऑप्शन दे दिया आप लोगों को, वो 3 ऑप्शन में से किसी भी आप लोग चूज़ कीजिए. ठीक है, नेक्स्ट আসছি योर साड़ी. ओके माई साड़ी. चलो সবাই ম্যাক্সিমাম বলছো আমার শাড়ি, तो मैं मेरे वाले से शुरू करती हूँ, उसके बाद दिखाऊंगी मंगलगिरी. आफ्टर दैट मैं शुरू करूँगी प्योर सिल्क का रेप्लिका. ओके, আর ইউ রেডি ফর দ্যাট? অফারের জন্য রেডি থাকো, আজকে ব্যাক টু ব্যাক ছক্কা মারবো. সিরিয়াসলি রেডি থাকো তার জন্য. ঠিক আছে, शुरुआत करते हैं भाई ये वाले कलर से हम लोग शुरुआत करते हैं. हाँ ठीक है, ये वाला कलर तो बहुत ही बढ़िया वाला लग रहा है, अच्छा वाला लग रहा है. कलर देखिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मटका, सेमी मटका से. देखिए ये जा रहा है सेमी मटका बनारसी, नॉट प्योर मटका. मैम 1190 में आप कभी भी प्योर वाला चीज़ नहीं पाओगे, लेकिन सेमी में है, क्वालिटी बहुत ही अच्छा है. आप लोग लेके देखिए. ठीक है, एक लेके देखो फिर आप लोग बता पाओगे. और इसका ग्लेज देखिए, इसका फिनिशिंग देखिए, बहुत ही बारीकी से इसका काम किया जा रहा है. ठीक है, ব্রোকেট দেখাবো ডিয়ার, একটু সাথে থেকো. ঠিক আছে, দেখো পূজা যদি থাকিস, পূজা তোকে আমি ব্রোকেট দেখিয়ে দেবো, আজকে দেখিয়ে দেবো. ঠিক আছে, अच्छा नेक्स्ट আসছি. गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू ऑल. देखिए ये जा रहा है 1190 का साड़ी. कौन बोलेगा कि 1190 का एक प्रोडक्ट जा रहा है आप लोगों के लिए वेडिंग सीजन का स्पेशल. आज मैं एक प्रोडक्ट दिखा रही हूँ आप लोगों के लिए. देखिए मीनाकारी हेवी आंचल में जा रहा है, पल्लू जो हेवी पल्लू में जा रहा है, रिच पल्लू. एंड ये जा रही है बॉडी देखिए, स्लीक बॉर्डर, छोटा मोटिव, एंड इसके साथ जा रहे हैं मीनाकारी. लगभग इसका तो आप लोग समझ चुके होंगे कि 2000 अबव तो इसका प्राइस होगा ही होगा. प्योर मतलब सेमी मटका बनारसी में जा रहा है. नॉर्मली मटका बनारसीটা কি রেঞ্জ হয়, সেমি মটকা বেনারসি আমি তোমাদের দেখাচ্ছি 1190 রুপিসে, জাস্ট অ্যান্ড জাস্ট ওনলি 500. পিঙ্ক পোস্ট কি হয়ে গেছে একটু দেখো তো. यस पिन पोस्ट ডান. সবাই পিন পোস্টের উপর লাভ অ্যান্ড লাইক দেবে. ঠিক है, सभी लोग एक साथ লাভ অ্যান্ড লাইক हो जाए, সবাই একসাথে একটু লাভ অ্যান্ড লাইক হোক. হ্যাঁ, ওয়েল লুকিং ভেরি বিউটিফুল. থ্যাংক ইউ পায়েল দি. ছেলে কেমন আছে, অনেকদিন পর দেখলাম. নেক্সট আসছি রিয়াদি. একটা রিকোয়েস্ট আছে, অনেক দিন থেকে রিকোয়েস্ট করছি, রোজই গর্জিয়াস শাড়ি দেখছি, লাস্ট উইকে একটু নন গর্জিয়াস, আচ্ছা মানে একটু ম্যাটের উপর দেখতে চাইছো তাই তো, হ্যান্ডলুম বা মডার্ন কিছু সিল্কের মধ্যে নিউলি আজকে আমাদের শ্যুট হয়েছে, যেটা হচ্ছে আজরাক, সেই মধ্যে মোডাল আজরাক. সো সেইটা ইচ্ছা আছে, শ্যুট হয়ে গেছে, কমপ্লিট শ্যুট করা. ওটা জাস্ট মানে শ্যুটটা মানে ভিডিওটা আপলোড করবার দেরি আছে, তো সেটার জন্য অপেক্ষা করো, নিশ্চয়ই দিয়ে দেবো. ঠিক আছে, হ্যাঁ বলো. আজ সব তো পকেট ফ্রেন্ডলি বাজেট রয়েছে, এটা তো নতুন একদম লঞ্চিং, আজকে নতুন লঞ্চিং, সেটা 100 বার. নেক্সট উইকে একটা আমরা গিফট দেব, যেটা সবাই 1200 সেটা এখন বললে হবে না, এখন বলো না প্লিজ, সেটা সারপ্রাইজ রইলো. হ্যাঁ আচ্ছা নেক্সট আসছি.
ঠিক আছে। अच्छा, प्लीज़ शो अजरक कॉटन साड़ीज। मैम नॉट टुडे, एक्चुअली अजरक मॉडल का मतलब सिल्क मॉडल का शूट हो चुकी है, अजरक मॉडल कॉटन वाला नहीं है अभी, तो उसका शूट भी अभी तक नहीं हुआ है। मैं शूट जब कंप्लीट होगा उसका मैं डेफिनेटली आप लोगों को अपलोड देते रहूँगी, ठीक है। एंड अच्छा, আমি রায়গঞ্জ থেকে দেখছি। ওয়েলকাম টু আওয়ার লাইভ প্রোগ্রাম। চলো দেখাতে দেখাতে মধ্যখানে একটু ডিস্টার্ব হলো, যাই হোক ভেরি সরি ফর দ্যাট যদি কোনো মধ্যখানে ডিস্টার্ব করলাম তোমাদের সবাইকে। সো চলো প্রথম কালার শাড়িটা দেখাচ্ছি। আমরা ফার্स्ट कलर शुरू করেছিলাম এটা দিয়ে। ब्लाउज पीस था जो इसका ब्लाउज पीस है, आप लोग देखते रहिए। ये जा रहा है ब्लाउज पीस इसका, ठीक है, बहुत ही बढ़िया वाला एक ब्लाउज पीस इसके साथ गॉर्जियस वाला। जब आप लोग इसके ऊपर मतलब अंदर में लाइनिंग देके बनाओगे ना तो आप लोग मतलब वो वाला लुकअप तो क्रिएट होगा ही होगा। प्राइस जा रहा है जस्ट एंड जस्ट ओनली 1190 रुपीज़, মানে 1190 টাকা, 1190 টাকায়। মানে ভাবা যাচ্ছে না এই লেভেলে একটা শাড়ি, এই লুকআপে একটা শাড়ি আমরা কিন্তু কখনো পাবো। কেউ ভেবেছিলে কি তোমরা বলো তো? আমার মানে আমি তো কখনো আশার মধ্যেই পড়ি, যখন আমি দেখছি কস্টিংটা এটা আলটিমেট কস্টিং যখন এটা আসছে আমি জাস্ট পাগল হয়ে গেছি সিরিয়াসলি। তো মানে আর অপেক্ষা করিনি, আজকেই দেখাতে বসে গেছি। যাই হোক নেক্সট আসছি। খুব সুন্দর, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আচ্ছা নেক্সট কালার কম্বিনেশন, আমি এটার মধ্যে খুব বেশি কালার দেখাবো না, 5 থেকে 6টা কালার দেখাবো। 5 থেকে 6টা কালারই মার কাটারিওয়ালা কালার রয়েছে, ঠিক আছে। नेक्स्ट कलर कॉम्बिनेशन देखो, परवर्ती कलर कॉम्बिनेशन में नेक्स्ट कलर कॉम्बिनेशन में जो दिखा रही हूँ देखिए, ये वाला कलर कॉम्बिनेशन देखिए, फुल्ली रामा ग्रीन के साथ जा रहा है। एंड सबसे हाईलाइटिंग जो जा रहा है ना इसमें, आप लोग जस्ट इसका मीनाकारी देखो, मीनाकारी जो है भाई ब्यूटीफुल वाला इसमें मीनाकारी जा रहा है। हर एक चीज़ जो है मतलब बहुत सारा क्वांटिटी में है, हर एक साड़ी ईच कलर बहुत सारा क्वांटिटी में आज भी है, आप लोग लेते रहिए, ठीक है मैम। ये जा रहा है इंस्टेंट पेमेंट, इंस्टेंट बुकिंग, ओके, मतलब आफ्टर कन्फर्मेशन आप लोगों को पेमेंट करना होगा। कन्फर्मेशन के लिए अब प्लीज़ पेमेंट मत कीजिएगा, ठीक है जी। कन्फर्मेशन पाबे ना ताओ पेमेंट करबे ना। एंड कलर चेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कलर चेंज नहीं होगा मैम, आपको जो कन्फर्मेशन किया जाएगा वही आप लोगों को पेमेंट करना होगा। आप लोग पेमेंट के बाद कलर चेंज करते हो वो वाला नहीं होगा मैम, ओके, इज इट क्लियर। चलिए ये जा रहा है आप लोग की फुल साड़ी, आप लोग साड़ी का फुल लुकअप भी देख लीजिए कि आप लोगों को इसका लुकअप कैसे लगेगा। हाँ क्या बताए क्या बताए, देख लीजिए ये जा रहा है लुकअप। प्राइस जा रहा है आप लोगों के लिए जस्ट एंड जस्ट लिटरली ये कुछ अमाउंट के अंदर ही नहीं पड़ता, इसमें जितना काम जा रहा है ना এটাতে যে লেভেলের কাজটা রয়েছে এটা কিছুই নাই তার মধ্যে। চলো পরবর্তী কালার এটা কিন্তু মেন जो पहना हुआ है ये वाला एक मरून कलर में है। आज আমি যেটা পরে আছি সেটা কিন্তু একদম সম্পূর্ণভাবে এটা মরুন কালার। অ্যান্ড আমি যেটা আজকে দেখাচ্ছি এটা কিন্তু গাজরি পিঙ্ক কালার, ঠিক আছে। অ্যাকচুয়ালি গাজরি মভিশ একটা অন্য রকমের কালার কম্বিনেশন এটার মধ্যে আনা হচ্ছে। কালার চার্টটা অ্যাকচুয়ালি কালারের চার্ট যখন ডাই করা হয় আমাদের কাছ থেকে তো একটা ক্যাটালগ থাকে যেখানে কালার চার্টসগুলো থাকে। সো সেই কালার চার্টসের ক্যাটালগটা তোমাদের আমি একদিন দেখাবো, তাহলে বুঝতে পারবে। প্রচুর ক্যাটালগসে কালার চার্ট থাকে, মোটামুটি 200-300 কালার চার্টস থাকে। তো তার মধ্যে থেকে চুজ করেছি, বেশ ইউনিক লেগেছে কালারটা, সো আমার ভালো লেগেছে তাই দিয়ে দেওয়া হয়েছিল তখন। সো জাস্ট দেখো এই চলে যাচ্ছে তার আলটিমেট রেজাল্টটা। অ্যান্ড এই মিনাকারি এর মধ্যে যে মিনাকারির যে মানে কম্বিনেশনগুলো আছে সেটা অফকোর্স অল ক্রেডিট গোজ টু মাই ভিউয়ার্স, বিকজ তারা ম্যাচিং করে করে প্রত্যেকটার যেটাতে যেটা ভালো লাগবে সেটা সেরকমভাবে তারা কাজটাকে ইনপুট করেছে। সো সত্যি আমরা তো খালি ডাইয়ের কালারটা দিয়ে দিচ্ছি, বাদ বাকি যে মিনাকারি কোনটা হাইলাইট হবে সম্পূর্ণ ক্রেডিটটাই কিন্তু আমাদের চলে যাচ্ছে আমাদের ভিউয়ার্সের কাছে। মানে তাদের জন্য এটা পসিবল হচ্ছে। আরও মিনাকারিটাতে দেখো কালারটা আরও এনরিচ করছে, আরও হাইলাইট করছে, আরও দেখতে সুন্দর লাগছে, তাই না। তো প্রাইস মাত্র 1190 টাকা এরকম একটা সুন্দর শাড়ি এসে যাবে, এটা একটা বিশাল পরম পাওনা কিন্তু আমাদের কাছে। এগুলো কি শাড়ি? দিস অল আর সেমি মটকা বেনারসি, दिस ऑल आर सेमी मटका बनारसी, ओके। मैंने जो पहना हुआ जिसको ये वाला कलर चाहिए आप लोग बुक कर सकते हो, मेरा वाला का स्क्रीनशॉट देके आप लोग बुक कर सकते हो, ओके। এগুলো কি শাড়ি? এগুলো প্রত্যেকটা চলে যাচ্ছে সেমি মটকা বেনারসি। প্রাইস অফ অল দিস জাস্ট অ্যান্ড জাস্ট ओनली 1190 रुपीज़, ঠিক আছে। দাম কত দিদি ভাই? 1190 रुपीज़ প্রত্যেকটি শাড়ির কিন্তু প্রাইস চলে যাচ্ছে। हर एक साड़ी की प्राइस मैम, ईच साड़ी आप लोग पा रहे हो जस्ट एंड जस्ट ओनली 1190 रुपीज़ में। मैम कैसा लग रहा है आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि साड़ी कैसा है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लोज
दिखा दूँ इसका बॉर्डर, बॉर्डर भी देखिए कितना सुंदर सा बॉर्डर है। कौन बोलेगा कि हाँ इस प्राइस में ये वाला बॉर्डर, ये वाला फिनिशिंग हम लोग पाएंगे। देखिए तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्लोज भी दिखा देती हूँ। देखिए ये जा रहा है क्लोज का काम, एंड देखिए ये जा रहा है आप लोगों का साड़ी। मैं बैक पोर्शन भी आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए ब्लैक पोर्शन देखिए इंटरलॉकिंग प्रोसेस में काम किया जा रहा है, एंड विद ब्लाउज पीस के साथ हर एक শাড়ি आप लोग পা রে। ঠিক আছে, নেক্সট वाला কালার আমি পরবর্তী যারা এক পিস নিয়ে দেখুন তাহলে বুঝতে পারবেন যে না রিয়াদি আপনাকে কি প্রোডাক্টটা দিচ্ছে। বিকজ আমরা এখান থেকে যতটা এক্সপ্লেন করবার আমরা করছি মুখের মাধ্যমে, কিন্তু আপনার যদি এক পিস নেন, মানে আমি বলছি না আপনাকে 2-4 পিস করে নিতে হবে, হ্যাঁ এবার জানি না পরবর্তীতে আমি আনতে পারবো কিনা, কিন্তু আপনার এক পিস করে নিয়ে দেখুন তাহলে তো বুঝতে পারবেন। যারা নিউ একদম, যারা নিয়ে আসছেন এতদিন ধরে তাদের ব্যাপারটা একদম সম্পূর্ণভাবে অন্য, বাট যারা নেন না একদম নতুন রয়েছেন, जो दीदिया बिल्कुल नहीं है, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँ सिर्फ एक लेके देखिए मैम, एक लेके फिर आप लोग मुझे रिव्यू देना कि हाँ रिया आप लोग, तभी तो ट्रस्ट आएगा ना कि नहीं इसके पास में वो वाला चीज़ पा सकती हूँ, हमारे मन पसंदीदा कुछ चीज़ ना। तो चलिए ব্লুটা ভীষণ সুন্দর, থ্যাংক ইউ সো মাচ, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর গিভিং মি লটস অফ লাভ অ্যান্ড লাইক। অ্যাকচুয়ালি এখানে যেন একটা ঝড় চলছে, যখনই এক একটা কালার দেখাচ্ছে তখনই দেখছি এত পরিমাণে লাভ অ্যান্ড লাইক আছে, যেটা মানে প্রত্যেকদিনই বলি একটা আলাদাই স্পিরিট পাওয়া যায়। রিয়া তোমার শোরুম থেকে এই শাড়ি পাওয়া যাবে? সব দেখিয়ে দিচ্ছি দিদি, শোরুমে আর কিছু পাবে না, এগুলো অল স্টক আউট হয়ে যাবে আজকের লাইভ থেকে। হ্যাঁ আর যা নেওয়ার এখন নিয়ে নাও, আমি আবারও বলছি স্টকে আসলে কিন্তু নতুন ডিজাইন পাবে, বাট সেম ডিজাইন হয়তো রেঞ্জ হয়তো একটু কম বেশি হতে পারে, এটা অন লাইভ দিচ্ছে নিয়ে নাও, আমি একটুকুনি বলবো। অল কালার্স আর ভেরি বিউটিফুল, থ্যাংক ইউ সো মাচ। হোলসেলার্স অ্যান্ড রিসেলার্সরা আপনারা কিন্তু নতুন শোরুম রেডি হওয়ার পর নতুন শোরুমেও যেতে পারেন, এখন এখানেও আসতে পারেন, ঠিক আছে, যেমন আসছেন তেমন আসতে পারেন, এখানেই আসতে হবে। অনেকেই নতুন শোরুমে গিয়ে বলছে যে পলাশ শাড়িকুঞ্জ ওপেন হয়ে গেছে কিনা, তো ওখানে এখনও কাজ চলছে, আপনাদের পুরনো শোরুমেতেই আসতে হবে, যেখানে শোরুম বলতে পুরনো দোকানটাতেই আসতে হবে, যেখানে এতদিন আসছিলেন সেখানেই আসতে হবে, ঠিক আছে। আর যে কোনো রকম সুবিধা অসুবিধা আমি বারংবার বলছি এই নাম্বারটাতে ফোন করবেন। আবার এখনকার অ্যাড্রেস হচ্ছে আমাদের পলাশ শাড়িকুঞ্জে নিয়ার টু দমদম জাংশন, ল্যান্ডমার্ক সুতি পুলিশ স্টেশন, ওকে। এই নাম্বারটাতে একটু কাইন্ডলি ফোন করে নেবেন। আচ্ছা নেক্সট আসছি। হাই রিয়া কেমন আছো? এই মাসে আমি 4টে শাড়ি নিলাম, হ্যাঁ বর্ডার ফেব্রিক অলসো ভেরি নাইস, থ্যাংক ইউ সো মাচ। নাউস অফ আফরোজ ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর গিভিং মি অনলাইন রিভিউ অ্যাট ফার্স্ট, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর শপিং উইথ আস। আশা করছি আপনি আমাদের থেকে শপিং করে আরও ভালো লাগছে, হ্যাঁ, एंड आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेते रहिए मैम, आशा रखती हूँ ऐसे क्वालिटी ऐसे चीज़ आप लोग को देती रहूँगी मैम, ओके। चलिए नेक्स्ट ले आती हूँ। আপনারা বুঝতে পারলাম না অপরাজিতা কি কমেন্টটা করলে, আমি কিছু বুঝতে পারলাম না। আচ্ছা সুস্মিতা চক্রবর্তী, হ্যালো, আমাকে একটা ময়ূরকণ্ঠী কালারের শাড়ি দেবে? নিশ্চয়ই দেবো, কেন দেবো না। ময়ূরকণ্ঠী কালারের প্রচুর শাড়ি আসছে, মানে ইভেন স্টকেও রয়েছে, যারা এসে কিনতে চাইছেন তারা এসে কিনে নিতে পারেন পিকক কালারের শাড়ি, ঠিক আছে। দেখে নিন এই চলে যাচ্ছে কিন্তু ডার্ক বটল গ্रीन कलर শাড়িটা, ये वाला जा रहा है डार्क बॉटल ग्रीन कलर की एक साड़ी, एक सुंदर सा साड़ी, डिज़ाइन तो बिल्कुल का बिल्कुल सेम ही जा रहा है, मीनाकारी में हाईलाइट किया जा रहा है, एंड मटका में जो होती है मटका बेनारसी में ये वाला स्ट्राइप, इसका स्पेशलिटी जो है जिसमें स्ट्राइप ना हो वो मटका बनारसी ना हो, चाहे वो सेमी हो चाहे वो प्योर हो, इसमें वो वाला चीज़ तो रहेगा ही रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट। अच्छा कहाँ से हम लोग का लाइव प्रोग्राम आप लोग देख रहे हो, थोड़ा सा बताइए तो, কোথা থেকে আমাদের লাইভ প্রোগ্রামটা আপনারা সবাই দেখছেন। অপরাজিতা ম্যাম, ওয়াই আর ইউ কলিং ইন মেসেঞ্জার? আপনি কেন করছেন অপরাজিতা ম্যাম মেসেঞ্জারে কলিং? এই লাইভ চলাকালীন এখন লাইভ চলছে, আপনার মেসেঞ্জারে কলিংয়ে কে আনসার দেবে আপনি বলুন তো। সো প্লিজ মেসেঞ্জারে কল এখন কেউ করবেন না, ওকে। ব্লুর আগেরটা এসএস নেবো ম্যাম, ব্লুর আগেরটা বলতে আমার নিজেরও মনে নেই ব্লুর আগের কোনটা দেখালাম, আপনি কালারটা একটু প্লিজ মেনশন করুন, আমি নিশ্চয়ই আপনাদের সবাইকে দেখিয়ে দেবো। আচ্ছা এইবারে 1 সেকেন্ড, হ্যাঁ ম্যাম এখন লাইভ চলছে, আমি কি করে আপনাকে আনসার দেবো, আমি তো লাইভে আছি ম্যাম, আমি লাইভে আছি, দেখুন আপনি লাইভে মেসেঞ্জারে কেন ফোন করছেন? মেসেঞ্জারে চেক করা যাবে না, আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপের থ্রু বুকিং করতে হবে, মেসেঞ্জারে বুকিং প্রসিডিওর নয়, আপনাকে বুকিং করতে গেলে হোয়াটসঅ্যাপের থ্রুই বুকিং করতে হবে। আপনি একটু লাইভ দেখুন, আমি এখন এই মুহূর্তে লাইভে আছি, আমি লাইভে সব ডিটেলস বলছি, আপনি একটু শুনে নিন।
আমি বারংবার সবাইকে একটা আমার হাম্বল রিকোয়েস্ট, প্লিজ डोंट कॉल मी ऑन मैसेंजर। हमारे पर्सनली एक निजस्व कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर हो, हम लोगों का कस्टमर हेल्पलाइन नंबर है। आप लोग यहाँ पर फ़ोन कीजिए या फिर व्हाट्सएप थ्रू बुकिंग करना होगा। आप लोगों का जो बुकिंग हम लोगों का जो बुकिंग प्रोसीड्योर है व्हाट्सएप थ्रू ही बुकिंग करना होगा मैम, कुछ भी नहीं होगा मैसेंजर के थ्रू। मैसेंजर थ्रूते किन्तु किच्छु होबे ना। ओके, আমি বালি থেকে দেখছি। ওয়েলকাম টু আওয়ার লাইভ প্রোগ্রাম ম্যাম, অনেক অনেক স্বাগত আমাদের লাইভ প্রোগ্রামে। তো আমরা যেটা শুরু করছিলাম, যেটা আমি কথা বলছিলাম যে আমরা দেখাবো আজকে কি मंगलगिरी আমি একটা তোমাদের পিওর দেখাতাম, বাট এখন এই মুহূর্তে স্টোরে যাওয়ার কেউ নেই, এখানে সব বুকিং নিতে প্রচণ্ডভাবে ব্যস্ত আমার স্টাফেরা। তো সেই ক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলছি যে যেটা পিওর তোমরা কিনে থাকো আমাদের কাছে 5300, 5700 বা 4000 টাকাতে, সেই জিনিসটাই তোমরা আজকে পাবে। মানে সেই জিনিসটা কোয়ালিটি তো একদম পিওরের धागाটা হবে না, उसमें जो धागा यूज़ किया जाए वो प्योर वाला धागा है। लेकिन ये मैं जो दूंगी आप लोगों को 2000 के अंदर तक दूंगी, लेकिन क्वालिटी पीएसके वाला क्वालिटी है। आप लोग लेके देखिए, आज पीएसके जितना भी है पीएसके के क्वालिटी के लिए है। आप लोग बार बार पीएसके में क्यों आते हो? क्योंकि एक रेंज के अंदर हम लोग पीएसके का वो एक क्वालिटी देते हैं जो कि आप बार बार पसंद करते हो, राइट? तो वो ही वाला क्वालिटी हम लोग इसमें भी देंगे, ठीक है? এই क्वालिटी কিন্তু আমরা এখানেও দিয়ে থাকবো। तो जस्ट देखो, आशा করছি, मैं आशा रखती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये वाला क्वालिटी, एंड आप लोग बार बार ये वाला साड़ी लोगे एंड साड़ी पहन के भी आप लोग बहुत इंजॉय कर सकोगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं साड़ी क्या जा रहा है। पामिला दी, হ্যালো পামিলা দি, এগুলোর দাম কত? এগুলোর প্রত্যেকটা দাম মাত্র আর মাত্র 1190 টাকায়, মানে অবিশ্বাস্যকর দামে কিন্তু চলে যাচ্ছিল এই শাড়িগুলো। 1190 টাকা করে প্রত্যেকটা শাড়ি, ঠিক আছে? কালার অপশানটা একবার দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখিয়ে দিয়ে আমি কিন্তু সোজা চলে যাবো এবার মঙ্গলগিরিতে। যে চটপট দাও, চটপট ইনস্ট্যান্ট বুকিং করতে হবে। কাকিমা একটু হাত বাড়িয়ে দাও তো আমাকে এগুলো, হ্যাঁ দাও, শিগগিরই দাও। कलर দুটো দেখে নাও, কালারটা দেখো, রামা গ্রিন কালার, বিউটিফুল সা কালার, सबसे शो स्टॉपर वाला कलर, খানিকটা পিককের ফিনিশিং আসছে। কালারটা দেখালি দেখো 1190 টাকা। এটা প্লিট হতে হতে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, কালার অপশানটা রিপিট করে দিচ্ছি। এটা চলে যাচ্ছে কিন্তু একটা মভিশ কালার, মভিশ ল্যাভেন্ডার মভিশ কিন্তু কালার চলে যাচ্ছে আমার পরা শাড়িটা একদম মটকা বেনারসের সাথে। প্রাইস আসছে প্রত্যেক, ওয়্যার ইজ লাভেল লাইক, वेयर इज लावेल? আমি লাভেল লাইক কারো দেখতে পাচ্ছি না, খালি ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছি। चलिए ये जा रहा है आप लोगों का मॉविश ল্যাভেন্ডার টাইপ অফ কালারটা। প্রাইস উইল বি এক্স্যাক্টলি সেম আপনাদের সকলের জন্য, মাত্র আর মাত্র চলে যাচ্ছে 1190 টাকা। এবার আমি টোটালি শিফট করব একদম 360 डिग्री অ্যাঙ্গেলে टोटली मैं मूव करबो किसे ना मंगलगिरी। सो मंगलगिरी में फर्स्ट एक कलर खोल के दिखाऊंगी, उसके बाद जो है आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कलर दिखाते रहूंगी, ठीक है? क्या दिखाऊंगी? कलर दिखाऊंगी, क्योंकि मंगलगिरी में पूरा खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग जानते हो मंगलगिरी कैसा होती है, मतलब वो उसका टेक्सचर क्या होती है, मतलब मेनली वो बॉर्डर हाईलाइटेड होता है और बॉडी का जो टेक्सचर होता है वो वाला दिखाने के लायक होती है, ठीक है? चलिए আমার লেট হয়ে গেল, হ্যাঁ পামিলা দি অনেকটা লেট। আমি অলরেডি আমার সিরিজটা দেখিয়ে দিয়েছি, অ্যান্ড বিউটিফুল বিউটিফুল কালার ছিল, অ্যান্ড প্রাইসটা তো আরও বিউটিফুল ছিল, বিকজ 1190 টাকা আপনারা এগুলো পাচ্ছিলেন, ঠিক আছে? চলো দেখিয়ে দিচ্ছি। যারা যারা বিয়ে কেনাকাটি থেকে আরম্ভ করে যা কিছু দরকার, শাড়ি নিয়ে যা কিছু দরকার স্টোরে চলে আসবেন, প্রচুর জিনিস পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে? ভুবনেশ্বর থেকে একবার নিয়েছি, দাম অনুযায়ী শাড়ির কোয়ালিটি ভীষণ ভালো। থ্যাংক ইউ কি নাম? চিত্রিতা বোস ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর গিভিং মি অন লাইভ রিভিউ। দেখুন সবাই রিভিউ দিচ্ছে আপনাদের ভালোবাসার জন্যে, যে জিনিসটা আমরা দিয়ে এসেছি ভগবানের আশীর্বাদে আপনারা কন্টিনিউ সেটা সাপোর্ট করে দেন, এবং আমরাও সেইটা মানে ব্যাক টু ব্যাক ডিজাইন দিতে থাকছি। আপনারা রিভিউ দিচ্ছেন, এটা শুনে সত্যি আমারও ভালো লাগছে। যাই হোক চলুন দেখিয়ে দিই। আরতি রয় চৌধুরী ম্যাম বলছেন হ্যালো আরতিদি, আপনার কালেকশনস, থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম, থ্যাংক ইউ। চলুন দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি দেখানো অবশ্যই ব্ল্যাকটা থেকে, কারণ मंगलगिरी मानी कोनो एक जगह मंगलगिरी यानी कहीं पे मतलब ब्लैक वाला सबसे हिट मोस्ट कलर होती है ना, तो मैं ब्लैक से ही शुरुआत करूँगी। एंड इसका प्राइस 2000 तक आ जाएगी, मतलब 2000 तक तो बिल्कुल नहीं, प्राइस ओरिजिनल प्राइस 1590 रुपीज़, क्योंकि एक क्वालिफाइड आप अगर मंगलगिरी चाहो तो ये वाला मंगलगिरी आराम से ले सकते हो, किसी भी गिफ्ट कर सकते हो। देखिए गिफ्टिंग पर्पस हम लोगों का बजट हमेशा हाई नहीं होता है, लाइक 5000 4000 हम लोगों का बजट हमेशा नहीं होती है। तो मंगलगिरी एक दे दीजिए विद इन 1520 वाला जा रहा है, लेकिन इसका क्वालिटी जो है भाई कोई मतलब पकड़ के ना कोई नहीं कह सकता नहीं ये तो प्योर तो है ही, ये वाला तो कहेगा। आप लोग लेके फिर देखिएगा, ठीक है? चलिए मैं एक खोल के दिखाती हूँ, फिर आप लोगों को
पूरी बताऊंगी कि और जितना जितना भी इसमें ऊपर कलर है कलर दिखाते रहूँगी, ठीक है। তুমি যেটা পরে আছো সেটা কি শাড়ি, আমি যেটা পরে আছি সেটা মানে সেমি মটকা বেনারসি, প্রাইস চলে আছে 1190 টাকা, ঠিক আছে, 1190 रुपीज़। देखो एटा ये जा रहा है आप लोगों की साड़ी पूरी फुल्ली ब्लैक कलर में मंगलगिरी, पूरा ब्लैक कलर है मंगलगिरी। देखे ना, मैं एक प्लीट में पूरी साड़ी आप लोगों को खोल के दिखा रही हूँ। ये जा रहा है आंचल, ये जा रहा है आंचल एंड टोटल साड़ी मैम फर्स्ट टू लास्ट ऐसे ही जा रहा है। अपर योक देखिए प्योर में बिल्कुल डिटो प्योर रेप्लिका का जा रहा है, प्योर का देख लीजिए, पूरा फुल डिटो वाला जा रहा है एकदम पूरा डिटो जिनिसटा 1590 रुपीज़ है, ठीक है, पूरा डिटो एग्जैक्टली डिटो जिनिसटाई करा रही है। एंड कापड़े क्वालिटी में इसका जो फैब्रिक का जो क्वालिटी है मैं जितना तक हो सके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को मुंह से बोल सकती हूँ कि आप लोग लेके देखो, भरोसा करके देखो हमारे ऊपर, ठीक है। चलिए ये जा रहा है फुल ब्लाउज पीस, ये जा रहा है फुल ब्लाउज पीस, प्राइस आ रहा है 1590 रुपीज़। मैं आप लोगों को कलर ऑप्शंस दिखाऊंगी, इसके ऊपर मैं आप लोगों को कलर ऑप्शन मतलब ऐसे ऊपर रख के दिखाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट कलर ऑप्शन में दिखाऊंगी एक वाइट पे। मैं एक बार कहूँगी वाइट वाला मैम प्लीज़ ट्राई करिए मंगलगिरी के ऊपर, क्योंकि हम लोग वाइट सिर्फ और सिर्फ प्योर में पाते हैं। मैंने बहुत ही चैलेंजिंग मतलब क्या बोलता आप लोगों को बैक साइड में जो होते हैं ना हम लोग फेस करते हैं, बहुत ही चैलेंजिंग एक मतलब मैं ले आई हूँ आज ऑन लाइफ पे एक प्योर वाइट में मंगलगिरी, वो भी सेमी में, जस्ट एंड जस्ट ओनली 1590 रुपीज़ में। तो फर्स्ट कलर मैंने दिखाया प्योर में। नेक्स्ट कलर मैं दिखाऊंगी आप लोगों को ये वाला कलर, देखिए पिंक कलर, एक्चुअली पिंक कलर में जा रहा है हर एक साड़ी, देखिए पिंक कलर जा रहा है सेम मंगलगिरी में 1590 रुपीज़, ठीक है। प्राइस प्रत्येकটা আসছে 1590 रुपीज़। ऑफ वाइट और बेज कलर, ऑफ वाइट और बेज कलर हर एक की प्राइस मैम 1590 रुपीज़, ओके। कार कौन कलरটা ভালো লাগছে, किसको कौन सा कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा, नहीं तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि आप लोगों को कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, ठीक है। মটকা সেমিটা ওয়াইন কালারটা দেখিও, আচ্ছা নিশ্চয়ই দেখাবো। রিয়া তোমার শাড়িটার দাম কত? আমার শাড়িটার দাম ম্যাম 1190 টাকা মাত্র। আমি যেটা পরনে এখন পরে রয়েছি সেটার দাম মানে ভাবলে আপনারা ভাবেন সত্যি অবিশ্বাস্যকরী একটা দাম, মাত্র আর মাত্র 1190 টাকায়, ঠিক আছে। শপটি কোথায় ম্যাম? শপ আপাতত রয়েছে এখন নিয়াত্ত দমদম জাংশন, ল্যান্ডমার্ক সিটি পুলিশ স্টেশন। ফর এনি ইনকোয়ারি প্লিজ কল দিস নাম্বার, আরও ডিটেলসে বলে দেওয়া হয়ে যাবে, ঠিক আছে। আর কিছুদিন পরে শোরুম রেডি হচ্ছে নিয়ার টু 7 ট্যাঙ্কস 50 ফুটের মোড়, একদম 3 মাথার মোড়ে। ওটা যখন হবে সেটা ওটা যখন ওপেন হবে যেদিন থেকে সেদিন থেকে নিশ্চয়ই আপনাদের জানিয়ে দেওয়া হবে, ঠিক আছে। ব্ল্যাক শেয়ার ডান, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর শেয়ারিং মাই লাইভ প্রোগ্রাম গীতা দি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। বেজ কালারটা ভালো লাগছে না তুতুনদি? তনুজার দিদিও ভালো লাগছে বেজ কালার, থ্যাংক ইউ। পামেলি তোমার পরা শাড়িটা কটা কালার আছে? এর মধ্যে 5টা কালার রয়েছে, আমি যেটা পরে রয়েছে সেটার মধ্যে 5টাই কালার রয়েছে, 5টা কালারই মানে র্যান্ডামলি মানে মারপিট পড়ছে 5টা কালারের জন্যে। যাই বা হোক, चलो পরবর্তী কালার আসছি। कलर ऑप्शन प्रचुर আছে, कलर ऑप्शन मंगलगिरी में मैं आप लोगों को बहुत सारा दूंगी। जैसा कि ये कलर जा रहा है बिल्कुल ऐश कलर के साथ, ग्रे कलर के साथ। नेक्स्ट वाला कलर दूंगी जो कि जा रहा है एकदम प्रॉपरली येलो कलर, गाय हलुदेर दारुण शाड़ी, गाय हलुदेर आइडियल शाड़ी আমি বলতে পারি, हल्दी के लिए बहुत ही अच्छा वाला एक साड़ी जा रहा है। नेक्स्ट कलर ऑप्शन में दिखाऊंगी पिकॉक कलर में। পরবর্তী कलर ऑप्शन আমি যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে পিকক কালারের উপরে, ঠিক আছে, একদম প্রপার একটা পিকক কালার। প্রাইস থাকবে কিন্তু একদম সেম। चलो सरिए दिलाम। नेक्स्ट कलर ऑप्शन में नेक्स्ट कलर ऑप्शन दिखाऊंगी। कलर देखिए, इसको बोलते हैं क्यूट वाला कलर, এটাকেই বলে সে কিউট মোস্ট মিষ্টি वाला कलर। দুর্দান্ত, কোনো এজ বাউন্ডারি নেই, কোনো রকম কোনো কমপ্লেক্সন বাউন্ডারি নেই, এইসব কালার এমনই সুন্দর সুন্দর হয়। नेक्स्ट कलर ऑप्शन ऐश ही एक तो लाइट टोन, ऐश की ही एक लाइट टोन जा रहा है, वो वाला ऐश अगर नहीं पाओगे, ये वाला अगर नहीं पाओगे तो ये वाला खरीद लेना, ठीक है, ऑप्शन रख के खरीद लेना। नेक्स्ट तुमिও খুব সুন্দর, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ট্রাই করি ম্যাম, এক একটা লুকআপের সাথে কীরকম লুকআপ যায়, এবার আমি কেমন সুন্দর সেটা আপনারা বলতে পারবেন, এটা তো গড গিফটেড হয়, কিছু করার থাকে না। যাই হোক, চলো নেক্সট আসছি। আর সব থেকে আমি সবসময় বলি একটা বাহ্যিক সুন্দর থেকে মন সুন্দর হওয়া ভীষণ প্রয়োজন। ওই তাসারটা না তাসার কালার যেটা বেজ তাসার কালার এক্স্যাক্টলি, এটা দেখো, এটা চলে যাচ্ছে মেরুন কালারের সাথে।
প্রাইস থাকছে একদম সেম। মেরুন কালারটা কিন্তু দারুণ লাগছে, ভাত কাপড়ের অনুষ্ঠান বা কোনেকে একটা মঙ্গলগিরি দিতে চাও অনেক শাড়িগুলোর মধ্যে এই শাড়িটা কিন্তু ডেফিনেটলি দিতে পারো, ঠিক আছে। কারণ মঙ্গলগিরি একটা আমাদের আইকন যাকে বলে। এটা কি পরলো, কিছু একটা পড়লো যেন মনে হলো, কি পড়লো বলো তো এখান থেকে, কি জানি কিছু একটা পড়লো যেন মনে হলো। अच्छा যাই হোক, এই একটা देखो, এইটা একটা কালার চলে আছে डार्क ऑलिव ग्रीन कलर। ये वाला कलर जा रहा है जो कि एकदम बिल्कुल डार्क ऑलिव ग्रीन कलर में से जा रहा है। आप लोगों को साड़ी का कलर आप लोगों को देखना है ना, आप लोग देखते रहिए, कितना कितना कलर आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोग मतलब नहीं सोच सकोगे कभी। देखिए कलर, देखिए वो वाला कलर याद है जो गोल्डन वाला कलर आप लोग प्योर में मिनिमम 36 पीस उसका ऑर्डर उठा था, आप लोगों को याद है वो वाला कलर। देखिए वही वाला कलर, सेम टू सेम वाला कलर जो आप पा रहे हो बिल्कुल रेप्लिका में, जिसका प्राइस 1590 रुपीज़ में, ठीक है 1590 रुपीज़ में। नेक्स्ट वाला कलर दिखाऊंगी डार्क बॉटल ग्रीन कलर एकदम डार्क एक सुंदर बॉटल ग्रीन कलर, एक्चुअली नॉट प्रॉपर बॉटल ग्रीन, एक्चुअली रामा ग्रीन एक घैसा कलरटा रही है किन्तु, ठीक है। प्राइस आसছে 1590 টাকা। नेक्स्ट कलर सुंदर एक मिष्टी बेबी पिंक कलर, एक बहुत ही सुंदर सा पिंक कलर जा रहा है बेबी पिंक कलर में से। देखिए आप लोग कलर देखिए, बहुत ही सुंदर सा कलर है। प्राइस जा रहा है हर एक की मैम 1590 रुपीज़। बासंती कलर बेसिकली लेमन येलो कलर, एकदम प्रॉपर बासंती हलुद कलर, एर साथे এই ব্ল্যাক কালারের ব্লাউজ দিয়ে ক্যারি করো, ফাটিয়ে লাগবে, ফাটিয়ে লাগবে। জাস্ট একটা কথা বলতে পারি ম্যাম, আপনার শপটা কোথায়? নিয়ার টু দমদম জংশন, ল্যাগমা সিটি পুলিশ স্টেশন। दिस इज नॉट कॉटन मैम, दिस ऑल आर सिल्क साड़ीज, दिस ऑल आर साउथ सिल्क साड़ीज मैम। चलिए नेक्स्ट दिखाबो, এটা प्रॉपर बॉटल ग्रीन। ये वाला जो मैं कलर दिखा रही हूँ ना, ये प्रॉपर वाला बॉटल ग्रीन ही आ रहा है, ठीक है। लास्ट वाला जो था ना ये वाला रामा ग्रीन में था, तो ये वाला जा रहा है प्रॉपर बॉटल ग्रीन कलर में। नेक्स्ट वाला कलर दिखाऊंगी नियॉन ग्रीन में, साउथ का प्रोडक्ट दिखा रही हूँ और उसमें नियॉन ग्रीन नहीं होगा, कांजीवरम में नियॉन ग्रीन होगा, मंगलगिरी में नियॉन ग्रीन नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता है। देखिए ये जा रहा है वो वाला नियॉन ग्रीन कलर, प्राइस जा रहा है आप लोगों के लिए मैम हर एक की 1590 रुपीज़। नेक्स्ट वाला कलर मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को जो कि बिल्कुल और बिल्कुल ब्रिंजल वाला कलर जा रहा है 1590 रुपीज़ में। आप लोगों को कलर कितना कितना दे रहे हैं आप लोग देख लीजिए, आप लोगों के आँखों से देख लीजिए कि कलर का वेरिएशन कितना होता है। देखिए और एक कलर जो कि थोड़ा सा প্যারেট কালার, এক্স্যাক্টলি প্যারেট কালার যে কালার হতে হয় না, টিয়া পাখির যে কালার হয় সেই টিয়া কালারে কিন্তু পুরো শাড়িটা চলে যাচ্ছে এবং প্রত্যেকটার প্রাইস আপনাদের সকলের জন্য চলে যাচ্ছে মাত্র আর মাত্র 1590 টাকা, 1590 रुपीज़ में। लास्ट कलर आप लोगों को दिखा रही हूँ इसमें जो कि जा रहा है लाइट स्काई कलर के ऊपर, जो कि जा रहा है लाइट स्काई के ऊपर मंगलगिरी। इसमें भी मैं एज कॉम्प्लेक्शन, एज बाउंड्री और इसमें मैं दूंगी जो है कम्प्लेक्शन का कुछ बाउंड्री नहीं है, कुछ भी कम्प्लेक्शन हो कुछ भी एज हो, ये वाला कलर किसी के लिए अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है, परफेक्ट वाला कलर होगा। चलिए ये जा रहा है कलर आप लोगों को कितना दिया मैंने, लगभग 30 कलर मैंने इसमें दे चुकी हूँ। मंगलगिरी में आप लोगों को कितना कलर और चाहिए आप लोग बताइए तो, कौन से कलर? सब कलर है मैम, सब कलर, रेड से, मैरून से, ब्लैक से, ग्रीन से, येलो से, आप लोगों को ब्लू में कितना कितना कलर चाहिए देखिए। चलिए ये जा रहा है कलर, अच्छा नहीं लगा आप लोगों को? लव एंड लाइक तो नहीं आ रहा है এখানে, लव एंड लाइक तो আসছেই না, সবাই অনেক অনেক একসাথে লাভ এন্ড লাইক হয়ে যাক, ঠিক আছে। নেক্সট আসছি, হ্যালো এই সায়ন্তিকা দিকে অনেক দিন পর দেখলাম, 11 সায়ন্তিকা দি কারোর মেসেজে রিপ্লাই দিচ্ছে। আচ্ছা নেক্সট আসি, গোল্ডেনটা আর একবার দেখাও, এই যে গোল্ডেনটা, ইয়েওয়ালা গোল্ডেন, এই যে মানে মারাত্মক আমাদের বিশাল ডিমান্ড পড়েছিল, বিশাল, যখন পিওরে দেখিয়েছিলেন গোল্ডেনটা সব তখন। চলো সরিয়ে দিলাম, এই গেল টোটাল। এবার পিওর সিল্কের রেপ্লিকা দেখাবো, এবার কি দেখাবো? পিওর সিল্কের রেপ্লিকা। তার আগে বলো কে কোথা থেকে আমাদের লাইভ দেখছো, তার আগে একটু গল্প করি, একটু আড্ডা না হলে হয় নাকি, ঠিক আছে, একটু আড্ডা না হলে আসর জমে না। তো তার আগে শুনি কে কোথা থেকে আমাদের লাইভ প্রোগ্রাম দেখছো, কমেন্ট পড়বো। কাস্টমার কিভাবে নেবে বলতে পারো, কিভাবে নেবে? যেটা তোমার স্ক্রিনশট নেবে, নিয়ে দেখো স্ক্রিনে তিনটে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার যাচ্ছে, সেই তিনটে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারের মধ্যে কি যে কোনো একটা নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপের থ্রুতে বুকিং করো, ঠিক আছে। আচ্ছা নেক্সট আসছি হায়দ্রাবাদ থেকে, ওকে হায়দ্রাবাদ থেকে পারমিতা দি, দিল্লি থেকে সুমনা দি, যাদবপুর থেকে, আর সঙ্গীতা দি থেকে আর বলতে লাগবে না সঙ্গীতা দি তো আমি জানি, রাজারহাট নিউ টাউন থেকে মমস মিশ্রা ম্যাম, পন্ডিচেরিতে, আর শিলাদিকে তো চিনি পন্ডিচেরি থেকে, শিলাদি তোমাকে আর বলতে হবে না আমি জানি, পুনে থেকে সংযুক্তা দি, আচ্ছা কোচবিহার থেকে পিঙ্কি ধর দি, আচ্ছা অনেক দিন কেনা হয় না তোমার ওখান থেকে, এবার কিনতে হয়
হ্যাঁ হ্যাঁ কিনে না শান্তিকাদি। শেলিদি বলছে কলকাতা কাকুরগাছি থেকে, ওকে। শোভা গাইন্দি বলছে আন্দামান নিকোবর আইল্যান্ড থেকে, ওকে। পিঙ্কি করদি বলছেন হোয়াটসঅ্যাপ করে রিপ্লাই দিচ্ছ না, দেবে দিদি, নিশ্চয়ই দেবে। नेक्स्ट আসছি ব্যাঙ্গালোর থেকে প্রীতি। ব্যাঙ্গালোরে তো এখন ভীষণ बैंगलोर में तो अभी बहुत ही मतलब क्या बताए, इतना पानी हो चुका है, मतलब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे न्यूज़ पे। अच्छा नेक्स्ट चलिए, हावड़ा थे शीला दास दी, ओके। रिया वो प्योर का ऑफर साड़ी था ना, मुझे कंफर्मेशन नहीं मिला। हाँ मैम वो वाला तो सुष्मिता कौर मैम, वो वाला तो एक्चुअली एक लिमिटेड टाइम तक उसका हम लोग लगभग 700 पीस उसका ऑर्डर ले चुके, उसके बाद हम लोग नहीं ले, मतलब पूरा स्टॉप, टोटली स्टॉप कर चुके थे कि ऑर्डर ये बहुत हो चुका, अभी नहीं लेंगे, इसलिए नहीं हुआ है। कोई बात नहीं सुष्मिता मैम, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली लूँगी वो वाला रिपीट ऑर्डर, और भी लूँगी। बहुत न्यू वाला डिज़ाइन है जो आप लोगों को रिपीट ऑर्डर दूँगी, और वहाँ रिपीट ऑर्डर लूँगी भी आप लोगों से, आप लोगों को टाइम लेके सबको बना के दूँगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दुर्गापुर থেকে আলপনা দি, বর্ধমান থেকে মুকুল মুখার্জি তা ম্যাম, ওকে। ফার্স্ট টাইম ইউ রিড মাই কমেন্টস, ওকে ম্যাম। আচ্ছা নেক্সট আছে, তুমি কি শাড়ি পরে আছো? রিয়াদি আমার দেওরের বিয়ে, একটা 1000-1500 মধ্যে শাড়ি দেখাবে গো। ডেফিনেটলি 1000-1500 মধ্যে এই শাড়িটা আমি পরে রয়েছে, একদম চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও। আচ্ছা নেক্সট আসছি, কোনোদিন শাড়ি পাচ্ছ না, নিশ্চয়ই পাবে, নিশ্চয়ই পাবে রিয়ার, একটু সাথে থাকো। আচ্ছা গড়িয়া থেকে সুদেশনা পল ম্যাম, ওকে। সুজাতা ত্রিপাঠী দি, হ্যালো সুজাতা ম্যাম। কল্যাণী থেকে কে বলছে? রূপালী দি, ওকে। দমদম থেকে হীরা রক্ষিত দি, ওকে। আচ্ছা সুস্মিতা দি বলছে দি পোচামপল্লি রিস্টক হবে গো, অবশ্যই হবে, একটু সাথে থাকো, এই জাস্ট কদিন আগে দেখালাম, ওই জন্য এখন রিস্টক করছি না, ডেফিনেটলি করবো। বারাসাত থেকে সুস্মিতা দাস দি, ওকে। আচ্ছা আর কে কোথা থেকে আছো দেখি একটু শুনি। হ্যালো রিয়াজি, হ্যালো, কি দারুণ শাড়িগুলো, খুব সুন্দর, থ্যাংক ইউ সো মাচ, সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আচ্ছা নেক্সট আসছি গৌহাটি আসাম থেকে, ওকে। আর কে কোথা থেকে? কাঞ্জিভারাম দেখাবে একদিন, অবশ্যই দেখাবো, অবশ্যই। আমি তো গতকালকে কাঞ্জিভারাম দেখালাম, গতকালকে আরও দেখাবো, চিন্তা নেই, কোনো চিন্তা করো না, সব দেখাবো ওয়ান বাই ওয়ান। হ্যান্ডলুমের ওপর কিছু দেখাবে, অবশ্যই দেখাবো। কিছুদিন আগে হ্যান্ডলুমে একটা ভিডিও ছেড়েছিলাম, सो अब मैं दिखाऊंगी आप लोगों के लिए प्योर सिल्क का रेप्लिका। क्या दिखाऊंगी? प्योर सिल्क का रेप्लिका पीस आप लोगों को दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छा। मैं तो नहीं कहूँगी सुंदर, आप लोग कहेंगे कि क्या है, ठीक है। चलिए हम लोग दिखाना स्टार्ट करें, प्योर सिल्क का एक रेप्लिका। चलिए विद इन योर बजट ऑफकोर्स। जरा कुछ देर पहले कोई कमेंट कर रहा था ना कि रिया दी ट्रेडिशनल के अलावा कुछ ट्रेडिशनल ছাড়া একটু নন গর্জিয়াস কিছু দেখাও। সো অফকোর্স পিওর সিল্ক রেপ্লিকা আমি একটা দেখাচ্ছি, একদম সেই রকম একটু ট্রেন্ডি কালেকশনের মধ্যে, একটা ট্রেন্ডি কালেকশনের মধ্যে আমি যে তোমাদের সবাইকে হাজির করছি। দেখো আজরাকের মধ্যে দেখে নাও, প্রাইস চলে যাচ্ছে 1350 রুপিস, 1350 টাকায়, ঠিক আছে। এইটা চলে যাচ্ছে আঁচল अजरक সাথে, ये फुल्ली अजरक के साथ जा रहा है, प्योर सिल्क का रेप्लिका। प्राइस विल बी जस्ट एंड जस्ट ओनली 1350 रुपीज़ विद ब्लाउज पीस के साथ मैम, ओके। ऑल साड़ीज आर विद ब्लाउज पीस, ठीक है, विद ब्लाउज पीस के साथ ही सब साड़ी जा रहा है। नेक्स्ट वाला कलर जो कि ऑरेंज का कलर जाता है ना, ऑरेंज कलर, सनसेट वाला जो ऑरेंज होता है वो सनसेट वाला ऑरेंज। प्राइस जा रहा है प्योर सिल्क का रेप्लिका जस्ट एंड जस्ट ओनली 1350 টাকায়, ঠিক আছে, 1350 টাকায়। দেখে নাও কালারটা, দেখালি দেখো একটা ভীষণ সুন্দর ব্রাইটওয়ালা কিন্তু অরেঞ্জ চলে যাচ্ছে। নেক্সট কালার দেখাবো একটা ডার্ক গ্রিন কালার, ডার্ক একটা বটল গ্রিন কালার। আমি আপনার থেকে শাড়ি কিনেছি, সত্যি অপূর্ব। থ্যাংক ইউ জুনুদি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনাদের সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাকে এত পরিমাণে সাথে হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমার প্রোডাক্ট আপনাদের এত ভালো লাগছে, সত্যি আমার শুনেও ভালো লাগছে। আচ্ছা দেখুন, এটা চলে যাচ্ছে কিন্তু পুরো বটল গ্রিনের সাথে শাড়িটা, কালার প্রত্যেকটা आलादा आलादा जाता है, डिज़ाइन इसमें जो ब्लॉक भी किया जा रहा है, हर एक का ब्लॉक 3-4 ब्लॉक इसमें यूज़ किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हो, मैं एक सेमी का प्रोडक्ट मतलब रेप्लिका का प्रोडक्ट दिखा रही हूँ जो कि प्योर सिल्क का प्रोडक्ट है, लेकिन मतलब ब्लॉक इसमें 3-4 ब्लॉक इसमें यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। जिसका प्राइस जा रहा है आप लोगों के लिए मैम जस्ट हर एक की 1350 रुपीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट वाला कलर रानी कलर, পরবর্তী কালার যেটা দেখাবো একটা সুন্দর রানী কালারে দেখাবো। কালারটা খালি দেখো, সুন্দর একটি রানী কালার। এটা চলে যাচ্ছে পুরো আঁচলের পোর্শনের কাজটা, অ্যান্ড এটা চলে যাচ্ছে এন্টায়ার বডির কাজটা,
प्राइस सुने निएछो, आप लोग प्राइस सुन चुके होंगे, सिर्फ बुकिंग कीजिए मैम। ओके, नेक्स्ट वाला कलर, मैं नेक्स्ट वाला कलर आप लोगों को दिखाऊंगी जो कि बिल्कुल ग्रीन वाला जा रहा है, लेकिन ये ना है नियॉन ग्रीन, ना है ऑलिव ग्रीन, ना है पैरेट ग्रीन कलर, क्या है ग्रीन कलर। कलर बहुत ही मीठा वाला कलर जा रहा है, एक अनकॉमन वाला ग्रीन जा रहा है जो कि कैमरे पे बिल्कुल कलर विजिबल आ रहा है। जो कलर आप लोग देख रहे हो वही वाला कलर आप लोग पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट में दूंगी एक रेड वाला कलर, क्योंकि जो होता है ना न्यू वाला ब्राइट, মানে আবারও বলছি যাদের আমাদের মধ্যবিত্ত যাদের মানে একদম অনেক সময় হয় না যে না আমরা সবাই তো পিওর কেনা সম্ভব থাকে না, অবভিয়াসলি বারংবার বলছি মধ্যবিত্ত ঘর যারা আমরা সবাই রয়েছি আমরা কিন্তু সবসময় চাই একটা রেপ্লিকা হোক, মোটামুটি একটা মিডিয়াম কোয়ালিটির মধ্যে হোক, সেই জিনিসটা আমরা একটা বিয়ের অনেকগুলো শাড়ির মধ্যে একটা শাড়ির মধ্যে কিনবো। সো অবভিয়াসলি কিন্তু এটা তোমরা ট্রাই করতে পারো আমার মতে যেটা বলে, ঠিক আছে। এই চলে যাচ্ছে শাড়ি আঁচলটা, অ্যান্ড এটা চলে যাচ্ছে শাড়ি কিন্তু পুরো বডিটা, এবং কালারটা কিন্তু একদম সুন্দর একটা লাল টুকটুকে কালার, একদম সুন্দর লাল টুকটুকে একটি কালারের সাথে। প্রাইস আসছে আবারও বলছি মাত্র প্রত্যেকটার কিন্তু 1350 টাকা। नेक्स्ट कलर होচ্ছে দেখাচ্ছে এটা लाइट स्काई कलर, एक सुंदर सा लाइट स्काई कलर में जा रहा है, आप लोग देख सकते हो। ये जा रहा है बनारसी হবে 7K এর মধ্যে। সাথী সাহু ম্যাম আপনাকে আপনি যদি 20,000 টাকা 40,000 টাকা পর্যন্ত বেনারসি দেখতে পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। আপনি স্টোরে আসুন, অথবা বেনারসি ভিডিও আপলোড হবে, সব দিন তো বেনারসি ভিডিও আপলোড দেওয়া সম্ভব নয়। হ্যাঁ, এতগুলো ভিডিও শুট হচ্ছে, আপনি চলে আসুন স্টোরে, সব থেকে বেটার হবে, অথবা ভিডিও কলের থ্রুতে আপনারা চুজ করে নিতে পারেন, ঠিক আছে। আচ্ছা, নেক্সট কালার আমি দেখাবো, নেক্সট কালার পরবর্তী কালার যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে এই কালারটার মধ্যে। কালারটা খালি দেখো, দারুণ কালার কিন্তু লাগছে। প্রাইসটা বলবে তো 1350, 1350 আমি বলে দিয়েছি প্রাইস অনেকক্ষণ आगे। अच्छा, ये जा रहा है आप लोगों की फुल साड़ी जो कि मजेंडा कलर में जा रहा है, एंड देखिए ये जा रहा है फुल साड़ी। प्राइस विल बी 1350 रुपीज़, प्राइस विल बी 1350 रुपीज़ आप लोगों के लिए मैम, विथ ब्लाउज पीस के साथ। बहुत सारा एक साथ लव एंड लाइक हो जाए सभी लोग मिल के। हैंड वर्क चिकन वाली साड़ी হবে, ऑफकोर्स वी हैव मैम, बट नॉट टुडे। आज के लाइव प्रोग्राम पे तो मैंने नहीं लाई हूँ, किसी और दिन दिखा दूंगी मैम। ओके, चलिए ये जा रहा है आप लोगों के और एक कलर जो कि डार्क नेवी में जा रहा है। आप लोग कोई भी मतलब मत समझिएगा कि ये वाला ब्लैक वाला जा रहा है, शायद कैमरे के लिए थोड़ा सा ब्लैक ही लग रहा है, लेकिन ब्लैक बिल्कुल नहीं है। ओरिजिनल कलर इज डार्क नेवी ब्लू वाला कलर, ठीक है, एकदम डार्क সুন্দর নেভি ব্লু কালারটা। অ্যান্ড আঁচলটা চলে যাচ্ছে আজরাকের সাথে, অ্যান্ড বডিটা জাস্ট চেক দ্য বডি, সো বিউটিফুল। অ্যান্ড স্পেশালি এটা গ্লেসটা যেটা পিওর সিল্ক আমরা পেয়ে থাকি, সেম জিনিসটাকে জাস্ট জেরক্স কপি হয়ে বেরিয়ে রয়েছে, ঠিক আছে। প্রাইস আসছে 1350 টাকা আপনাদের সকলের জন্য। রেড আর একটা এক্সট্রা দিয়ে ফেলেছে এখানে, তো যাই হোক এই চলে যাচ্ছে টোটাল কালার। রেড আর একটা দিয়েছিস কেন এখানে, ভুল করে রেখে দিয়েছে। আচ্ছা, আমার ছেলের বিয়ের বাজার তোমার দোকান থেকে করতে গিয়ে একটা মোরাল গিফট পেয়েছি, তার ওপর তোমার দোকানের সবার বিহেভিয়ার ভীষণ ভালো। থ্যাংক ইউ সো মাচ টিঙ্কু চ্যাটার্জি ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, আজকে দুটো কালার জাল খাড্ডি শাড়িটা রিসিভ করলাম, ইটস ইজ সুপারব। যা ভিডিওতে দেখেছি সেম গজের শাড়িটা রিসিভ করলাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ দিদি। আরও দুটো পিওর খাড্ডি প্রি बुकिंग করেছি, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी ऑनलाइन रिव्यू। आप लोग रिव्यू देखिए, आप लोग प्लीज़ मतलब एक भरोसा तो करना ही होगा। देखिए, भरोसा अगर नहीं करोगे तो वो वाला वो अंडरस्टैंडिंग वाला नहीं आएंगे ना, तो वो वाला कुछ नहीं आएगी, ठीक। और देखिए, आप लोग रिव्यू भी चेक कीजिए, जो लोग बिल्कुल नहीं हो, आप लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, प्लीज़ ऐसे मतलब ये जो है ना नॉर्मल है, क्योंकि अभी ऑनलाइन पे जो है फेक भर चुकी है मैम। सो ऐसा है, वो वाला तो आती ही रहती है, लेकिन आप लोग रिव्यू सेक्शन चेक करो, और आप लोग प्लीज़ यहाँ पर आके देखो। हमारा एक स्टोर है, অফকোর্স একটা পার্টিকুলার স্টোর রয়েছে, এমন নয় যে আমরা লাপাতা হয়ে যাব। আমাদের নির্দিষ্ট একটা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে আসলে তোমরা আমাদেরকে পাবে, সো চিন্তা নেই কারোর, ঠিক আছে। আচ্ছা, নেক্সট আসছি, ইয়েলো গাজ্জির স্টক হবে গো, ইয়েলো গাজ্জির স্টক। গাজ্জির কত সেট তুমি দেখতে চাও? गज्जी जा मैंने जिनिस एसছে ना स्टॉक पे, अगर आओगे ना गज्जी का आप लोग कितना वैरायटी देखोगे। मैं नहीं कर रही हूँ, मतलब পেটে এসে আছে, গুড়গুড় করছে, তাও বলতে পারছি না। হ্যাঁ, আজকেই শ্যুট হয়েছে গাজ্জির, এমন গাজ্জি দেবো না, পুরো ওয়ার্ল্ড ঘুরে আসো। কলকাতা তো দূর কি বাত, ইন্ডিয়া তো দূর কি বাত, পুরো ওয়ার্ল্ড ঘুরে আসো, পলাশ শাড়ি পুজোতে আসতে হবে, এরকম গাজ্জি তোমাদেরকে দেবো, এইটুকুন বলে রাখবো, ঠিক আছে। তো যাই হোক, आशा করছি আপনাদের কেনাকাটি করে খুব ভালো লাগছে। आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे हो हम लोग की लाइव प्रोग्राम, एंड लव एंड लाइक देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशली
থ্যাংকস টু সঙ্গীতা দাসদি, মানে কন্টিনিউ দেখি সঙ্গীতা দি আমাকে লাভ অ্যান্ড লাইক দিয়ে যায়। থ্যাংক ইউ। ছেলে কেমন আছে সঙ্গীতা দি, দাদা কেমন আছে, বাড়ির সবাই কেমন আছে বলো। আচ্ছা, তোমার ব্যাক মানে তোমার স্পাইনাল কর্ডে ব্যথা হচ্ছিলো, তুমি এখন কেমন আছো সেটাও বলো। হ্যাঁ যাই হোক, খাড্ডি রিস্টক করো, নিশ্চয়ই করবো। খাড্ডি রিস্টক কি, খাড্ডি ঘরে এত রয়েছে, তোমরা কত চাও খাড্ডি বলো। স্টোরে প্রচুর খাড্ডি রয়েছে। পিএসকে ছাড়া আমি শাড়িই কিনে না, পিএসকেই ভরসা। থ্যাংক ইউ শায়ন্তিকা দি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। অর্পিতা মুলিয়াদি, हेलो रिया जी, मुझे मुगा साड़ी नहीं, मुझे मुगा साड़ी मिल गया, इट इज़ वॉज अ वॉसम साड़ी, आई जस्ट लव्ड इट, थैंक यू सो मच। थैंक यू अर्पिता मैम फॉर गिविंग मी ऑन लाइव रिव्यू। गले का भाई क्यों नहीं होगा, जब मैं लाइव में बैठ रही हूँ आइसक्रीम खा के यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, तो मेरा गला का तो हाल ऐसा ही होगा ना। হ্যাঁ, তো যাই হোক, মানে আইসক্রিম খাই যদি এরকম বসি লাইভ করতে, তো ন্যাচারালি হওয়ার কথাই। হ্যাঁ, অর্গানজাটা একবার কবে দেখাবে, আবার দেখাবো, চিন্তা করো না, সব দেখাবো, ঠিক আছে। সো আজকের লাইভ প্রোগ্রাম এতটুকুনি রইলো, কালকে আবার দেখা হচ্ছে কটার সময়, 3টের সময় কিন্তু, ठीक है। हम फिर आ रहे कल ठीक दोपहर 3 बजे, आप लोग सब रेडी रहना लाइव प्रोग्राम देखने के लिए। सभी को बहुत बहुत नमस्ते, शुक्रिया सभी लोगों को लाइव प्रोग्राम देखने के लिए। আবারও বলছি, যদি কোনো ভুল হয়ে যায় ক্ষমা করো, নমস্কার।